Alright, good morning everyone. For today's video, we will be talking about Peter, Simon Peter. Kanang, according to my friend, kay si Peter daw kay Pope. Siya daw ang pinakaunang nga Pope. So atong tanawon karon kung si Peter Pope ang siya or unsa man si Peter. So si Peter was one of the 12 apostles of Jesus. So si Pedro si Peter kay usa sa mga apostoles sa Ginoo. Roman Catholic tradition holds that Jesus established Saint Peter as the first pope. So mara siya nga ang tradition sa mga Roman Catholic. Kailang establish nga si Peter pinakaunang pope sa Matthew 16:18. So atong basahon ang Matthew 16:18. Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So itong masahon sa Bisaya, kung ako nagaingon usab kanimo na ikaw mao si Pedro o sa ibabaw ni ining bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia, kung ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. So kaning text ang mga iglesia ni Kristo, so ilan yung gi-claim nga sila ni, o sa akong amigo sa uban kilala po yung gi-claim nga sila ni mga Katoliko. Kay si Peter daw magignan niya si Peter kay una daw siya nga Pope. Si Pedro daw ang pinakauna daw nga Pope. What is Peter known for in the Bible? So kinsa man si Pedro sa Biblia. Peter is known for being a leader of Jesus' 12 apostles. So si Peter kay leader siya sa 12 ka disciples, siya leader. He is also known for denying Jesus 3 times after Jesus was arrested, and for leading the early church after Jesus' death. So muna siya ang katong nag-deny sa Ginoo 3 times. So muna si Peter. So atong basaon ang meaning sa apostle o sa pope. Itong tanawon sa Google Dictionary. Apostle, so noun siya, noun. Apostles, plural noun. Age of the 12 chief disciples of Jesus Christ. So ang meaning sa apostle, chief disciples sa Ginoo. Chief disciples, disipulo, 12 disciples, disipulo. So ano siya ang meaning sa apostle? So si Peter, apostle, chief disciples of Jesus Christ.
sa meaning sa apostles. Ang meaning sa Pope, noun dapat siya the Bishop of Rome as head of the Roman Catholic Church. So kaning Pope, kaning Papa, kay head sa Roman Catholic Church. So si Peter, dili siya bishop, dili siya Pope. Si Peter, apostle siya, disciple siya. Why did Jesus choose Peter? Yung ano man nga si Peter ipili sa Ginoo. Being a witness to the rebirth of Christ was enough for Peter to be a criterion of apostleship. Despite his weaknesses and doubts, Peter was the most important apostle from the beginning, and that is why Jesus designated him to be head of the apostles. Si Peter kay importante kaysa sa apostol. Sa sinudanan, importante kay siya. Ano siya nga gi-designate sa Ginoo na head of the apostles, leader. He saw his potential for leadership and he acted on it. Kaya nakita sa Ginoo ang iyang potential. That is why Jesus chose Peter. Who is Peter, the man of God? Who is Peter, the man of God? According to the Christian tradition, Peter was the first disciple to whom Jesus appeared. According sa mga Christian tradition, si Peter kay pinakaunang disciple, balancing Peter's denial and restoring his position. Peter is regarded as the first leader of the early church, though he was soon eclipsed in this leadership by James the Just, the brother of the Lord. So si Peter kay pinakauna sa nga leader sa early church, sa katong mga una nga mga church, hanggang sa una nga mga church siya ang leader. Who was Peter in the Bible? Si kinsa man si Peter sa Biblia. Simon Peter, also known as Cephas, was one of the first followers of Jesus Christ. Si Simon Peter kay si Cephas, also known as Cephas, o siya ang pinakauna na manununod sa Ginoo. First followers, siya ang first follower sa Ginoo. He was an outspoken and ardent disciple, one of Jesus' closest friends, an apostle, and a pillar of the church. So siya ay ang close friend sa Ginoo. Siya ang closest friend sa Ginoo. Apostle. O siya po ang pillar sa simbahan. Peter was enthusiastic, strong-willed, impulsive, and at times brash. Si Peter day kay kuan ng enthusiastic. Kanang enthusiastic kanang abtik yung mga tao ba kanang abtik, kiron man siya mga enthusiastic, mga abtik ba. Hindi ko kanang mga weak. So muna si Peter, enthusiastic, strong-willed, impulsive, at times brash. But for all his strengths, Peter had several failings in his life. So sa kabila sa iyang mga strength, si Peter nabod sa mga kapakyasan sa iyang kinabuhi. Nabod sa mga kapakyasan. Still, the Lord who chose him continued to mold him into exactly who he intended Peter to be. Pagpili naman siya sa Ginoo. Isang pag mga nasa mga
pakyasan. Simon was originally from Bethsaida. So taga kuan si Peter, taga Bethsaida. Nagpuyo siya sa Capernaum. O minyo siya. Both cities Sea of Galilee. How did the Apostle Peter die? So giunsa sa pagpatay. The Bible doesn't tell us how the Apostle Peter died. So ang Biblia wala nang ingon nga giunsa gid siya gito, wala nagsulat, wala nang ingon giunsa gid sa pagpatay. His execution was ordered by the Roman Emperor Nero, who blamed the city's Christians for a terrible fire that had ravaged Rome. So ang nag-execute sa iya kay si Emperor Nero. Peter requested to be crucified upside down, as he felt unworthy to die in the same manner as Christ. So nag-request ni si Peter kung saan siya sa pagpatay. Nag-crucified siya, giransang siya sa cross upside down. So, bali siya, binali. Kay yamang gibati nga dili sa worthy nga mamatay. Yeah. Sa John 1:42, iyang ginala siya kang Hesus. Si Hesus pitanaw kaniya og miingon, ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan. Sa English, son of Jonah. Sa Bisaya, anak ni Juan. Pangalan ikaw Cephas, nga kung hubaron Pedro. Muna si Peter, si Pedro. Ngalan sa Ginoo si Cephas, meaning Pedro. O niya ko taman o katong wala pa naka-subscribe, please subscribe o i-like o i-share. O thank you very much and God bless us all.